मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो भाई मैं जल्दी से आपसे चंद मुआहदे लेता हूं, बस फिर बयान को ख़त्म करता हूं। देखो, पहली बात ये, हमें ये आजमाइश ख़त्म, हम मोमिन हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह जिसको सही कहे वो सही, अल्लाह जिसको गलत कहे वो गलत। अब जल्दी जल्दी चंद मुआहदे करो। हमें पता है कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है, नमाज छोड़ना सिर्फ गुनाह नहीं, अकबरुल कबाइर है। हदीस में आता है बड़े से जो बड़े गुनाह है ना, उनमें क्या है? फर्ज नमाज जानकर कज़ा करना। आज रमज़ान में ये अहद करो, ए अल्लाह हम पूरी जिंदगी किसी सूरत में कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। अल्लाह ने कुछ आदत भी डाल दी होगी ना मस्जिद में आने की, और जो फजर की नमाज जमात से पढ़ ले बाकी सारी हो जाएंगी। उसको खिच्ची से पकड़ लो, मुश्किल काम कर लो तो आसान काम आसान हो जाता है ना, वो आसान हो जाता है। तो अज़म करते हो कि नहीं करते भाई? दूसरा काम, इस जमाने का सबसे बड़ा जुर्म बेहयाई है। फोहश फिल्में, लड़कियों से दोस्तियां। मैं बार बार ये सब चीजें इसलिए कहता हूं कि आज नौजवान इसमें बहुत ज्यादा मुब्तला हैं और इसको गुनाह समझना छोड़ दिया। ये तो सब करते हैं, ये तो सब करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में लड़कों से बदफेली थी, चंद लोग करते थे या सब करते थे? सब करते थे। अल्लाह ने छोड़ दिया इस बेस पे कि सब करते हैं। कैसा पटखा है उस कौम को उठा के, कैसा पटखा है। ऐसे फरिश्तों ने जमीन को उठाया और उल्टा दे मारा है। जिना बहुत बड़ा जुर्म, लड़कों से बदफेली बहुत बड़ा जुर्म, लड़कियों से दोस्तियां बोलो ना बहुत बड़ा जुर्म। अल्लाह कहते हैं जिना मत करो, बल्कि जिना के करीब भी मत जाओ। भाई इस रमजान में अल्लाह से आहद कर लो, ए अल्लाह ना जिना करेंगे ना जिना के करीब जाएंगे, करीब भी नहीं फटकना। अल्लाह ने आपके लिए आपकी ज़ौजा को पैदा किया। भाई लूत अलैहिस्सलाम जब कौम को समझाते लड़कों से बदफेली मत करो, तो निकाह की तरगीब भी देते। हा उलाई बनाती, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, इनसे निकाह करो। तो भाई निकाह की तरफ क्यों नहीं आते? और इसमें किसी से मत डरो, ना घबराओ, ना बाप को रुकावट समझो, ना माँ को। अगर आप कमा रहे हो आप उसको रिहाइश दे सकते हो। बार बार मैं कहता हूं सोसाइटी की ऐसी की तैसी। भाई खुदा ने जिस चीज की इजाजत दे दी तो अब किसी से परमिशन लेने की जरूरत बोलो ना नहीं। अभी मैंने इतना लंबा बयान किया ना, जब अल्लाह कह दे अच्छा है तो बस अच्छा है। तो अल्लाह कह रहा है बाले होने के बाद जल्दी निकाह करना बुरा है या अच्छा है? अच्छा है तो बस अच्छा है, करेंगे। भाई हमने जो शादी की वो लोगों से पूछ के थोड़ी की है, इससे बड़े वाकयात हैं, फिर मैं क्या बताऊं आपको। तो मत पूछो किसी से। इस बेहयाई के तूफान में निकाह के बगैर बचना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो तौबा करो। तीसरी चीज हमारी सोसाइटी में खवातीन में बेपर्दगी, खवातीन उससे तौबा करें। औरत की सबसे बड़ी नेकी है कि वो पर्दा करती है इस जमाने में, क्योंकि पर्दे को अप्रिशिएट करने वाले खत्म। चौथी चीज, आज नौजवानों में नशा बहुत तेजी से आ रहा है। ये शैतान है जो तुम्हारे लिए बुराई को मुज़य्यन कर रहा है। हमने स्टडी करनी होती है, हम एक्चुअली थक जाते हैं, तो कुछ हमें ऐसी ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। कुछ भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, उलमा पैदा हुए। हाफिज इब्ने हजर ने जो फतहुल बारी लिखी है, इंसानी अकल हैरान हो जाती है कैसे लिखी होगी उस जमाने में, जब कलम को स्याही में डुबो के एक लफ्ज लिखते थे और स्याही खुश्क, फिर दोबारा डुबो के दूसरा लफ्ज। इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी। वो तो नशा नहीं करते थे, तो चाय कॉफी भी नहीं पीते थे, तो कैसे कर लिया उन्होंने? तो जो नशा हराम है, मैं नहीं कह रहा आप चाय कॉफी छोड़ें, वो आपका अपना जाती मसला है, वो हराम नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हराम है, वो अल्लाह ने पाबंदी लगाई। चर्स क्या है? हलाल है हराम है? बोलो ना हराम। सिगरेट हराम नहीं है लेकिन सख्त तरीन मकरू है, और जिसकी बॉडी को यकीनी तौर पे जरर होना शुरू हो जाए उसके लिए हराम भी है। डॉक्टर कह देना कि आपने सिगरेट पी तो आपको कैंसर होगा, आपके फेफड़े खराब होंगे लाजमी, तो ऐसी कंडीशन में क्या है वो तो बिल्कुल हराम है। अल्लाह कहते हैं अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें दुनिया में दी हैं, किसी एक नेमत को जाया करना जायज है? बताओ।
آپ اٹھا کے 10 روپے کا نوٹ ایسے ہی پھینک دو، حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے نا، ضائع کر رہے ہو نعمت. تو اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت ہے؟ خودکشی اسی وجہ سے بہت بڑا جرم ہے کہ اس میں آپ جو سب سے بڑی نعمت زندگی تھی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ کی صحت کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے سگریٹ پینے سے، تو یہ خودکشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیسے حلال ہو گئی پھر یہ آپ کے لیے؟ تو توبہ کرو شراب سے، ہر طرح کے نشے سے، اور جو بچے ہوئے وہ قریب بھی مت جائیں کسی کے کہنے پہ. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں لڑکے بانٹ رہے ہوتے ہیں، ابے پی لے بھائی، اس سے بڑا ریلیکس ہوتا ہے، وہ دماغی کام کرنے کے لیے پینا ضروری ہے. بھائی شیطان ہے جو آپ کے لیے برائی کو مزین. میں نے کتنے دماغی کام کیے ہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے دماغی کام ہی کر رہے ہیں ہم تو جب سے مدرسے میں آئے ہیں. کوئی ہم ایتھلیٹ تو ہے نہیں. ہمارے سارے کام کہاں سے ہوتے ہیں؟ تدریس یہ کس کا کام ہے؟ پڑھانا، ٹیچنگ. دماغ کا اسٹڈی کس کا کام؟ یہ دماغ استعمال ہوتا ہے نا مطالعہ کرنے میں. کوئی ریسرچ کرنی ہو کیا استعمال ہوتا ہے؟ دماغ. بول رہا ہوں کیا بغیر سوچے بول رہا ہوں؟ سوچ کے بول رہا ہوں نا. تو اس کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ دماغ. تو چرس پیے بغیر ہی ہو رہا ہے سارا، ہیروئن پیے بغیر ہی ہو رہا ہے، سگریٹ بولو پیے بغیر ہو رہا ہے. تو آپ یہ جو ہماری ینگسٹر ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو ڈپریشن کا وہ علاج اس طرف مت جاؤ کہ اس سے اسٹریس اور ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے. جتنے نہ ہماری سوسائٹی میں اب آہستہ آہستہ شراب پھیل رہی ہے، چھوڑ دو. اگر کسی نے کیا ہے نشہ ایک دم لات مار دے. ہمارے ایک دوست نے کیا کیا، ان کو بہت سخت نشے کی عادت تھی. کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. ماں سے بولا مر جاؤں گا دوبارہ یہ نہیں لوں گا. کہتے ہیں میں مسجد بھی نہیں گیا، گھر میں نماز پڑھتا تھا. مسجد میں جاتا وہ دوست نظر آ جاتے مجھے جو نشہ کرتے تھے. مجھے خطرہ تھا کہ دوبارہ ہی شروع نہ ہو جاؤں میں. کہہ رہے صرف جمعہ پڑھنے جاتا تھا اور پڑھ کے فوراً واپس گھر. مجبوری میں جائز ہے یہ علاج کے لیے. 6 مہینے بعد کہہ رہے میں نے کنڈی کھولی ہے اور جو حالت ہوتی تھی تو مرنے لگتا تھا لیکن نہیں پیوں گا میں. کہہ رہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کانفیڈنس اپنے اوپر اتنا پیدا ہو گیا. اب جو کام سمجھتا ہوں برا ہے چھوڑنے کی اللہ نے ہمت دے دی. کم ہمت لوگوں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ ہمت والے لوگ جیتے ہیں. بھائی ہمت کر کے کیا کرو؟ چھوڑ دو اس کو. اگر کوئی شراب پیتا ہے ڈاکٹر سے علاج کراؤ اس کا، ہمت کرو. تو یہ چند گناہ ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. اور رمضان کے جو تھوڑے سے لمحات باقی رہ گئے اس میں دعا کی عادت ڈالو. حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعا کی ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. قبول تو اللہ کا کام ہے کرنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.